اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے بیٹا کہ ہم 9 کلاس کے مضمون اردو کے حوالے سے اپنے اس ویڈیو لیکچر میں گفتگو کر رہے ہیں آپ سے، اور آج جو عنوان موضوع گفتگو ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی صاحب کی نظم برسات کا تماشا۔ برسات کا تماشا کے حوالے سے اس نظم میں جو بیانیہ سوالات ہیں جو کہ بورڈ کے پیٹرن میں حصہ جیم میں آپ سے پوچھے جائیں گے، آج وہ بیانیہ سوالات ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ تو بیٹا پہلا سوال بند نمبر 1، ہم اس نظم کے بند کے اشعار کی تشریحات اس میں سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا بند ہے: خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑھ اب دشمن کے گھر سے برسے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ بند کی تشریح کے لیے بیٹا جواب کا طریقہ کار آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہوگی ہماری وہ ہے جناب حوالہ شاعر۔ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ نذیر اکبر آبادی کی قلمی کاوشوں کا ثمر ہے۔ اس کے بعد جناب تشریح کی ہیڈنگ ہوگی: شاعر نذیر اکبر آبادی اپنی نظم برسات کا تماشا کے اس بند میں موسم برسات کی آمد کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسم برسات کی آمد ہے، اور ایسے میں بارش سے پہلے سورج اپنی تپش کے ساتھ طلوع ہوا ہے، کیونکہ تمازت عروج پر ہوتی ہے، دھوپ کی شدت اپنی انتہا پر ہے، بادل گھر گھر کے آ رہے ہیں، یعنی بارشوں سے پہلے ہر طرف سے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ہوائیں اپنے ساتھ بادلوں کو گھیر گھیر کر لا رہی ہیں۔ موسم برسات اپنے پورے شباب پر نظر آتا ہے، اور شدید گرمی کے بعد یہ نظارہ کافی دلکش محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے میں دوست دشمن سب موسم برسات کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں نذیر اکبر آبادی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آؤ سب مل کر دیکھتے ہیں کہ موسم برسات کس طرح سے اپنی بہار دکھاتا ہے۔ تو یہ تھی جناب پہلے بند کی تشریح۔ اس کے بعد بند نمبر 2: قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ میں شاعر کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ نذیر اکبر آبادی کی قلمی کاوشوں کا ثمر ہے۔ 6 بند ہیں بیٹا اس نظم میں۔ 6 بند کی تشریح میں پہلا حوالہ شاعر کی جو ہیڈنگ ہے وہ یکساں ہے، ہر شعر میں یہی حوالہ آپ کو، ہر بند میں یہی حوالہ آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے: نذیر اکبر آبادی اس بند میں موسم برسات کی آمد کے ساتھ چلنے والی ہواؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کی ہوا، تو موج صبا ہے، تو موسم برسات میں بادلوں کو اڑا اڑا کر لا رہی ہے، تیری آواز کی گونج کوہ و دشت میں سنائی دیتی ہے، ہر طرف سے
मौसम बरसात का इस्तकबाल किया जा रहा है। हर दरख्त धुल कर निखर गया है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, हरियाली ही हरियाली है, और ऐसे लग रहा है जैसे हर शय ने सब्ज लिबास जेबतन कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि किसी शहजादे की आमद होने वाली है और तमाम तर अशिया सब्ज लिबास में मलबूस सज संवर कर उसका इंतजार कर रही हैं। नज़ीर अकबर आबादी खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि नज़ीर आओ, मौसम बरसात की जलवा आराइयां देख लो जो कि बामे उरूज पर हैं। इसके बाद जनाब बंद नंबर 3, जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, होने लगी वहां फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सब की इंतजारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। शायर का हवाला दिया जाएगा बेटा पहली हेडिंग में, इसके बाद तशरीह। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि जब मौसम बरसात अपने पूरे शबाब पर था, ठंडी ठंडी भीगी भीगी हवाएं चल रही थीं, और ये हवाएं दश्तो सहरा में यकसा बहार दिखा रही थीं। और जब ये खबर सहरा तक पहुंची तो वहां भी मौसम बरसात की तैयारियां शुरू हो गईं। पहाड़ों से जो चश्मे निकलते थे, कभी खुश्क हो गए थे, वो भी तर होने के मुंतजिर हुए। मौसम बरसात जिन जिन परिंदों की चहचहों से गूंजता है, परिंदों की आवाजों से, उन परिंदों की भी मीठी मीठी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। गर्ज मौसम बरसात का खुश दिली से इस्तकबाल करने में तमाम लोग मसरूफ हैं। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी भी सबको दावत देते हुए कहते हैं कि आए हम सब मिलकर मौसम बरसात से लुत्फानंदोज होते हैं। बंद नंबर 4, सावन के बादलों से फिर आग हटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मजे की रिमझिम झड़ी लगाई। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। हवाला शायर की हेडिंग होगी बेटा कि मंदरजा बाला बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज्म बरसात का तमाशा से मुंतखब किया गया है, और ये नज़ीर अकबर आबादी की कलमी काविशों का समर है। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के, इस नज्म के शायर हैं। तशरीह, शायर अपने इस बंद में बरसात के मौसम की आमद का बयान करते हुए कह रहे हैं कि सावन के बादल घिर घिर कर आ रहे हैं, हर तरफ बादल छाए जा रहे हैं, बादलों से एक बदली सी, एक काला सा समा पैदा हो गया है और बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और हर शे मस्त है, तमाम चरिंद परिंद खुश हैं, कोयल कूक रही है, बिजली कड़क रही है। बेटा बिजली का कड़कना आपके इल्म में है कि बारिशों के मौके पर आसमानी बिजली की जो जोरदार आवाज आती है, एक चमक सी, एक दो धारी सी पैदा होती है, उसको बिजली की कड़क कहा जाता है। और काले बादलों ने जो बरसात की झड़ी लगा दी, यानी बारिशों का बरसना, झड़ी लगना, उसने सबको मस्तो बेखुद कर दिया है। मौसम बरसात मुतवातिर एक तसलसल से जारी है। बरसात की ये बहारें अपने उरूज पर हैं, और नज़ीर अकबर आबादी सबको दावत देते हैं और कहते हैं कि आए हम सब मिलकर बारिश के मशहूर कुन मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। बंद नंबर 5, काली घटा है हरदम बरसे हैं मैं की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की सो कतारें। कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जू कोक ला चिंघाड़ें।
आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। हवाला शायर बयान किया जाएगा बेटा कि मंदरजा बाला बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज्म बरसात का तमाशा से मुंतखब किया गया है, और ये नज्म नज़ीर अकबर आबादी साहब की कलमी काविशों का समर है। इसके बाद होगी तशरीह की हेडिंग। शायर मौसम बरसात की आमद के बाद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि बरसात की बदली पानी से भरे हुए बादलों के साथ तैयार खड़ी है। बारिश का पानी बरस रहा है और चारों तरफ एक दिलकशी का समा है। सफेद बगले उड़ते फिर रहे हैं, चार सू कोयल कूक रही है, मोर खुशी में नाच रहे हैं। ये मीठी और सुरीली आवाजें हर जगह गूंज रही हैं। सब चरिंद परिंद मस्त हैं और मौसम बरसात का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पपीहों की सुरीली आवाजें दिलों को बेखुद कर रही हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि आए सब मिलकर इस मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद जनाब सवाल है नज्म का खुलासा। खुलासे के लिए सबसे पहले तारुफ शायर बयान किया जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। दिल्ली में पैदा हुए। आपको दुनियाए शायरी में अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। आपने शायरी में सबसे पहले नज़मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। कुलियात नज़ीर उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मजमुआ कुलियात नज़ीर। उर्दू और फ़ारसी ज़बान पर इन्हें दस्तरस हासिल थी, महारत हासिल थी। इसके अलावा अरबी, पूर्वी, हिंदी और पंजाबी ज़बानों में भी महारत रखते थे। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। बरसात की बहारें, आदमी नामा, हंसनामा, बंजारा नामा इनकी मशहूर मारूफ नज़में हैं। कुलियाते नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब का कीमती सरमाया माना जाता है। इसके बाद हेडिंग होगी खुलासा। शायर इस नज्म में मौसम बरसात की आमद का बयान करते हुए फरमाते हैं कि मौसम बरसात की आमद आमद है। सूरज की तमाज़त अपने जोरों पर है, मगर सबा की ठंडक ने मौसम बरसात की आमद का ऐलान कर दिया है। सुबह की हवाएं ठंडक का एहसास दिला रही हैं। दश्त में भी बरसात की आमद की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। मौसम के जानवर खुश होकर जंगलों में फिर रहे हैं और बिजली की गरज चमक ने बारिश के आगाज का ऐलान कर दिया है। भीगा भीगा मौसम नया निखार लेकर आया है। बगले, मोर, कोयल और पपीहे मस्त होकर चहक रहे हैं। ये मुख्तलिफ परिंदों के नाम हैं। कोयल अपनी मीठी आवाज में गुनगुनाती फिर रही है। घरों में तरह तरह के पकवान पक रहे हैं। आपके इल्म में बेटा कि बारिशों में घरों में अमूमन कुछ खास किस्म के पकवानों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें समोसे, पकोड़े और इस किस्म के दीगर पकवान शामिल होते हैं। उनका जिक्र है। नज़ीर अकबर आबादी सबको मुखातिब करके कहते हैं कि आओ दोस्तों, हम सब मिलकर खुदा की इस नेमत से फैज़याब होते हैं और मौसम बरसात से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद हेडिंग होगी तबसरा। मौसम बरसात अल्लाह तबारक व तआला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो इंसानों और जानवरों, चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, गर्ज हर शय को दिलकश और हसीन बना देता है। हर शय नई हो जाती है, निखर जाती है। ये वो नेमत है जो अपने साथ कुदरत की तमाम तर खूबसूरती लेकर आती है और हर दिल खुश होता है। हर शय खुशी से झूमने लगती है और दिल खुदाए वाहिद का शुक्राना अदा करने के लिए मचल उठता है। जिसे बारिश के पानी में बहाकर मुस्कुराते थे, जिसे
بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ اس کے بعد میرے بچوں اگلا سوال، نظم کا مرکزی خیال۔ ابتدا میں بیٹا تعارف شاعر بیان کیا جائے گا، جو عین وہی ہے جو ابھی خلاصے میں ہم نے بیان کیا، اس تعارف کا وضاحت وہاں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی مرکزی خیال۔ شاعر نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کا مرکزی خیال موسم برسات کو بنایا ہے کہ موسم برسات کی آمد کے ساتھ خدا پر ہمارا کامل ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ یوں تو ہر موسم ہی اپنے اندر ایک الگ طرح کا حسن رکھتا ہے، خدا کے بنائے ہوئے تمام موسم دلکش خوبصورت ہیں، مگر موسم برسات کا دل آویز منظر دیکھ کر خالق کی قدرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس نظم میں بھی شاعر نے بارش کی آمد اور اس کے بعد کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس خالق نے یہ منظر تخلیق کیا، جس ذات نے یہ سارے موسم تخلیق کیے، وہ خود کتنا عظیم، برتر اور حسین ہوگا۔ ان مناظر کو دیکھ کر خالق کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد تبصرہ یا حرف آخر کی ہیڈنگ ہوگی کہ موسم برسات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو انسانوں، جانوروں، چرند پرند، درخت، پہاڑ، غرض ہر شے کو دلکش اور حسین بنا دیتا ہے۔ ہر شے نئی ہو جاتی ہے، نکھر جاتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اپنے ساتھ قدرت کی تمام تر خوبصورتی لے کر آتی ہے۔ ہر دل خوش ہوتا ہے اور ہر شے خوشی سے جھومنے لگتی ہے، اور دل خدائے واحد کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے وہ مرکزی خیال جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔